Kelenga kita masuk ke basi badahta, mari silakukan persikapan, si persikap pusuh ras ukurta, ras kita artoto. Di bata Bapa kami siringan di surga, isahkan kami bujur manbandu, iatan kendu dengar kami ibas suari enda, ibas kami beribadah, ibas minggu enda. Bapa lali gegah ibas kami skala-skala anak du, kami si muat begin ibas ibadah enda. Maka pasu-pasu kami kerina Tuhan, iberi kami gegah kengasupan, ibas kami dahin si ngondes kenduman kami. Terkhusus karena kekelengan kami, si mawai liturgis pertua kami, bagai pendeta kami sinahkan katandu. Kam Tuhan si mereka kepentaran menbana, mereka gegah kengasupan ketenangan. Gelah kata kebenaran do bacis kena jenari kami kerina perpulungan baci ngangkaisa nambahi gegeh kini tekan kami pengerik kami karena katandu jana pengasuh kami ubah pandalan kencai tengah-tengah kegeluhan kami Bapa ibenai kami ibadah kami pemenana seh pendungina Tuhan siar kuasa ibas Yesus Kristus reh kami retotoman bandu amin. Turang ras senina ibas Tuhan ti Yesus Kristus selaku serayan Tuhan, ikatakan kami mujuah-juah ras selamat wari minggu man banta kerina. Kekelengan ni Tuhan, minggu enda igelari minggu peningkatan ekonomi jemaat. Enda salah sada minggu khusus ia turunkan gerejanta, guna banci mereka pengertiin ras penjemba karena pentingna peningkatan ekonomi jemaat. Salah sada dampar sehna berita si meriah kubas kegeluhunta, mabai reksikapna, ras reh pentarna kita andarami ras mageken ulih pencarinta alu bage terpuji gelar di batanta mari dage radu ras kita kerina sembah man di batanta sibadia ibas kehamatan ras kriahan ukurta man banta kerina perpulungan radu ras kita tedis mari si puji Tuhan ibas kita mendendenta nomor 424 ayat si pemenang. Ibas gelar di bata Bapa, si masu-masu kerina pendahinta, ibas gelar anakna Yesus Kristus, si tetap berdahin guna kini ulin manusia, ras ibas gelar kesah si badia, si tetap pelimbarui gegeh ras kempetarenta, perkuaha teras dame ibas di bata Bapa, rasibas Tuhan Yesus Kristus nari, ibas kerembakan kesah sibadia, ras kita kerina gelah. Amin. Berita karena perbahanan ras sura-sura di bata. Kalak sinangko gelgel nari, ulanai ia nangko. Erdahinlah ia alu mehuli gunan carikan keperluna. Janah gelah lid ibas ia guna nampati kalak si ibas kepicatan. Efesus 4 ayat 20 aloh.
Erpalaskan kata di batenda, si puji ia aluras raduras ngendeken kitab denden 255 ayat sada. Si malang nandangi Tuhan, lakap nimba labong gitnogan, maka dahikanlah alu tutus, olah lakokan alu magarus. Manbandu perpulungan go baju kam kundul, pujiin mandi bata simperdiatekan kegeluhan manusia. Turang rasnina di bata ngelengkapi kita alu kempetaran, gelah kita beluh erdahin dengan encari alu mahuli. Alu bagai simpar merejeki dengan kesangapan guna sinanami, simpar perejeki ras kesangapan si elakan manta-manta manusia. Terpujilah Kam, o Tuhan, erkiteken mulia kal rencanandu ibas kegeluhan kami. Di bata mereka gegeh ras kesehatan, gelah banci si pake wari-warinta, aludahin simbaba kiniulin ras kesangapan. Terpujilah Kam, o Tuhan, erkiteken gegeh ras kesehatan si jujur kendu, eme asam kami makeken wari-wari kami. Mari dage si puji dengan si permuliakan gelar di batanta, singgo mereken erbage-bage kiniulin alu ngendekan kitab denden 444 ayat nasa daras telu. Sampur pemerena, si katakan bujur, as ermengka ateta, berkuah ate di bata, lakap erkeri-keri, marilah si puji Tuhan, si dembas kini uli. Pengakun dosa, turang rasenina, tuhu mehuli rencana di bata, man banta ras donienda. Marilah siakukan kini kotenta, ras kelepakenta, ibas makeken gegeh, kesehatan, ras kempetaran, singgo ijujurkan di bata. Maka
nintalah skala ibas ukurta. Ngaku kami Tuhan, megati kal gegeh, kesehatan, ras kepentaran si ibre kendu, lenga ipakekan kami alu mehuli. Megati kami la megermet, ibas kelepakan kami. Seh maka pendahin kami, lamreken ulih si mehuli. Dengan la nambahi kemalemenate man kami. Bagepe man teman kami manusia. Tuhan, alamilah kami. Gundari sekita bas paksa tenang. Kita tole ngejapkan dosa taman di bata, mari sindekan kitab denden 377 ayat sada. Berita pengalami dosa man bandu perpulungan mari raduras kita tedis. Kencak enggo kita ndai ngakukan kerina dosa-dosa anta. Maka seh paksana sialokan pengalami dosa idur di bata nari. Meriah hukur di bata ngidah kalak singaku dosana. Ikata kena manbana langena ateku karena kematian kalak si jahat, tapi maka jeramin ia gelah geluh. Janah selaku persuruhan di bata, aku nehken katana manbanta kerina kita singakuken dosanta
Nina, kita enggo erkubang-kubang ibahan dosa, tapi ipridina kita maka bersih bagi salju. Amin nagia erkite kendosanta, kita enggombiring bagi tengguang, mulihi kita jadi bentar bagi kapas. Yesaya sada ayat 10 B. Meriah hukurta erkiteken enggo ia lemida di bata dosanta. Maka mari dage ras kita rende ibas kitab mendenta nomor 320 sada ayat sada. Anem dosaku menggelat megara, isali kendu menjadi bentar, kamka berbanca gelumarga, ku gejap tuhu kelang simpat. Suram jana nembang, ku bagaikan mempedang. Kamkap di bata Bapa si perguang, paskap kependumin aku kelak. Man bando perpulungan go baca kam kundul. Ngoge kata di bata bagin si pemena, si ibuat ibas ulangan waluh ayat 10 sada sek 20. Jaga maka ola ilupakendu Tuhan di bata andu. Ola silahkan sadape undang-undangna si kubreken man bandu warienda. Adi enggo idatndu krina kai atendu si ipandu, janah enggo ipajak kendu rumah si mejile man ingandu. Bagepe enggo ertambah-tambah lembu ras biri-birindu, emas ras pirakndu, ras krina erta-ertandu si deban. Jaga maka olah meganjang ukurndu, jenari ilupakendu Tuhan di batandu, si enggo mulahikam i Mesir nari, sangakam jadi budak mbarenda. Ibabaina kam mentasi gurun pasir simbelang, si dem kebiaran, ijam lala nipe si erbisa, ras kacip gelang. Ibas tanah si kerah, si lalit lau ibahana lau erburak, ibas batu nari, man bandu. Ibas gurun pasir ibrekena manna man pangandu, me pangan silenga pernah ipan nini-ninindu pe. Ibrekena kini seran lako nguji kam, gelah dungna banci kam ipasu-pasuna, alukai-kai si mahuli. Arkiteken sie digan pe olakam rukur, maka kini bayaken du'e eme arkiteken kuasa ras gegeh dujine. Ingatlah, maka Tuhan di batandu nge si mereken gegeh man bandu erbanca kambayak. Sienda ibahana sebab sehwari enda ia tetap setia nangdangi perpadanan si ibahana man nini-ninindu. Ola kam lupa man Tuhan di batandu, ola kam nilah jenari ersembah, janah jadi suruh-suruhan
dibata si deban, adi bage ku persingeti kam genduari, maka pasti kam ikernap kena. Adilah kam ngikutkan Tuhan, laban cilang ikernap kena kam, bali ras bangsa-bangsa sinangdangi ikernap kena ilebe-lebe endu. Terjang jenda pengogenta, ketuahan kalak simegikan kata dibata, dengan simakai kenca, ibas kegaluhan nasi tep-tep wari, haleluya. Guna ngaloken kata dibata, mari si pubula dukurta ras kita artoto kita. Dibata Bapa kami sini surga, ngatakan bujur kami membandu ibasuwari minggundu si badia endau Tuhan. Iberikan Tuhan kesempatan man kami, muji permuliakan Tuhan, terlebih-lebih ngalokan pasu-pasu Tuhan arah kata Tuhan ibas kesempatan enda. Tuhan, kam dage sing kuasai pusuh ras perukurun kami kerina anak-anak ndu. Ngerana kam arah kemahendu, kam si pepankan kerana katandu nambahi pengangkan pengertian terlebih kini teken kami. Tuhan ngerana dage kam sebab kami ngusikap megi kenca. Ibas Yesus Kristus rah kami toto man bandu. Amin. Senin aras turang ibas kekelengan Tuhan, kata dibata si jadi renungan bahan khotbah ibas minggu enda ibuat erpalaskan kitab 2 Tesalonika 3 ayat 6 15. Katana bagenda, alu judul prikop, ola perkisat. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus, i katakan kami man bandu o senina-senina, sirangindulah kerina senina-senina si perkisat, si langit ngikutkan ajaran si ibreken kami. Ia tehndu maka arus idalan kendu bagi si ibahan kami. Labo kami perkisat asum kami i tengah-tengah ndu. Laipan kami nakan kalak langgalar. Tapi erdahin kami alulatih. Erdahin kami suari ras berngi. Gelah ola lid i tengah-tengah ndu. Simberat yakapna erkiteken kami. Siendai bahan kami, labo perbahan lalit hak kami mindo penampat man bandu. Si endai bahan kami, gelah jadi usihan si mehuli man bandu. Asum kami raskam, usur ikatakan kami man bandu. Kalak silanggit erdahin, ola bere man. Siendai katakan kami perbahan, ibegi kami lid piga-piga ibas kam perkisat. Sila pe ibahanna sekatan encampuri si kerajangan kalak. Ibas gelar Tuhan ta Yesus Kristus, i katakan kami man kalak si bagenda, dengan i persingeti kami, maka arus i dalan kena kegeluhan si metunggung, dengan erdahin encarikan keperlunna. Tapi kam, oh senina-senina, ola erleja-leja erbahan si muhuli. Banci jadi, lid i tengah-tengah hendu kalak silanggit ngikutkan kai si ikatakan kami ibas surat enda. Adi lid kin perdietekenlah ia, janah ola nai perkuankan gelah mela ia kapna.
Tapi ola kam erpengakap, maka ia imbang. Tapi ajarkan ia bagi sekalak senina ijenda sahna. Manusia ibas ngeluhkan geluhna i dunia dari kutkan kinata senina resturang. Ngerana kita kuga manusia ndai ndalani wari-wari, kuga manusia ndai makekan pemere pemetah singgoy berikan di bata manbana. Lid nge manusia ndai dah kam kategorina sini gelari pe ibas renungan enda perkisat. La ipake kena wari-wari enda alu mahuli. Gegah kengasupan kepentaran silit ibasa la ipake kena alu mahuli. Dia tidak mengeluarkan potensi diri secara maksimal. Lang lid nge, lid. Res baji jadi pe kalak si deban pe. Lid nge mereka dahine manbana. Gua kai dahin du gunduari ning kalak umpamana. Bagenda kakap du pandemi corona enda. Kai pila dahin, darami dahin pe mesra. Elo bagai ya. Lid kat je jumata banci suan-suan indu. Lang gua, je kam nanuan. Aku tahu gua gia dah kam. Asal kena dukut saja daging kue mis begua tel kokop kerinana mis rutun daging kue maka lo kok banci kujuma. Lo bagai. Likangkap je kade-kade talit angkot na lange babandu. Angkot nindu ngini dah lalu lintas sekin pi persauk na jelme sada pilaler turin aku pilan na megegeh darahku babasa. Dage kai si ban. Dage dah Hindu. Makaning ini aku pilan na buku angka. Artina kalak perkisat lit saja rusur alasan gelah ola erdahin. Kategorina kalak perkisat megati ngarapkan perkuahate penampat ibas kalak si deban nari. Ras sifat si paling negatif kalak perkisat enda lebih cenderung mencampuri urusan kalak. Banci meriah yakapna mencampuri urusan kalak. Lebih si idah karena kategori perkisat edandai. Langlit kang kalak dakam. Kategori si peduakan. Adi erdahin, adi bagi teman tenda dakam, teman tai basuari minggu enda. Git erdahin alulati. Adi ngerana karena dahin, wah semangat luar biasa. Wari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu erdahin. Sebab erdahin enda sada kriahan kelman bana. Erbage-bage dahin pe banci idahi kena. Suari berengi soal dahin meriah kinakap dan dahi kedahine dit kang bage. Semangat kelia, berbintuas. Tapi biak si bagenda megati edam sini gelari gila kerja. Baci jadi pe perpulungan pe lanai lako kena entah kelakon renungan ibas jabu bagi-bagi paksa genduari perban kebaktian rumah tangga rumah pe buang-buang waktu akapna apk dikunelik J kolekte pengeluaran akapna sebab kerja bagi dia adalah sini igelari kala Eropa rusur time is money. Setiap jam
harus menghasilkan uang. Ada yang ngerana karena pengeluaran, iya ertimbang. Ada gel-gelekin bagai wari minggu pedah kamlana buya sempat kebaktian. Likhang si gila kerja. Labu bias menbana wari-wari padahal pedah di bata 6 wari kam erdahin, tapi wari pepitukan, wari pekesahkan. Endakah kategori sepedua kendai. Jadi kurang kang payona, dia gila kerja, redahin, gid latih bagi nina temanta. Kategori si petelukan, endam si pentar. Dia tahu waktunya kapan bekerja, dia tahu kapan waktunya beristirahat, dia tahu kapan waktunya untuk bersosial, jumpai, sangkep ngeluh, teman-teman, mencidahkan ate keleng. Jadi lid keseimbangan antara kerja dan istirahat, antara kerja dan pelayanan. Jadi arah telu kategori enda, kita lah ngejap kenca, ibas siapai posisi inta ibas ye. Kata di batang ingatkan manbantai ibas wari si sendah, sueras minggu enda sini gelari minggu peningkatan ekonomi jemaat. Sirtemaken ngit erdahin alu latih. Si pemena, si jadi penekanan manbantai arah kata di bata enda, si pemena, kita aron di bata. Arus esi gejapkan selaku kalak serikini tekan, arus nggak jadi gelemen manbanta. Sedar kita karena si aku, kam, aron di bata. Rekan sekerja Allah. Benar-benar manusia itu padi bata kudoni enda, man manusia iberikan di bata mandat sebagai mitra Allah, kawan sekerja Allah. Jadi LB sedina restoran, aku aron di bata, kampe aron di bata. Adi ibas kala Ibrani, enda biasa ikata pakena kata malakah, berasal daripada kata malak, si ertina pesuruh di bata, suruh-suruhan di bata, kawan sekerja Allah. Nah, jadi kalau Yahudi ngejapkan maka krina ia aron di bata. Kita elah si gejap. Kita selaku aron di bata. Jadi selaku anggota aron, ya selaku anggota aron, tentu nardahin lah. Ibas kalak karo pegel geledah kam di kunilit arone singerana ingin cepirasatna. Si dekahan ngadi asangkan erdahin, biasana irunggukan penguluarone. Kam pugakin kami, tah ngadi saja kam ni Adi aron mejingkat tentu dan upah ibrekan terbelinan manbana. Adi aron perkisat banci kena rawa, entah pengadi. Nulih kita keempat perumpamaan sini bahan Tuhan Yesus, kuga Tuhan Yesus rengena ate nandangi kalak singgit erdahin. Ibas Matius 25 ayat 14-30 lid ijeban Tuhan Yesus perumpamaan karena talenta. Maka tetap kala ibre kedibata talenta, lid sini ibre kena 5 talenta, lid si 2 talenta, ras lid si sada talenta. Mari sinan, kai sini lakokon kalake dandai, kencang gue berikan talenta dandai. Jadi gambaran talenta ijenda ya sini restoran. Labu seri krinana, pemere gagah kengasupan manbanta krina manusia. Labu seri. Tapi ingat, lid krina ibre kedibata talenta. Lebih pesan si peseh arah perumpamaan enda. Jadi manbang kulit diberikan, manbandu pelik diberikan. So persoalan belin kitik nang enda ngenca. Jadi sini arah perumpamaan dai. Man si kala ibreken 5 talenta, kai ilakukan ibahana usahana ertina erdahin iya arah 5 talenta dai. Kai ulihna erlipat ganda. Ulihna jadi 10 talenta.
Bagai kape, si mereka kena 2 talenta, ibanaka usahana, iganda kenaka, dan na jadi 4 talenta. Tapi kai, sinilah kau konsi sada talenta mereka membana, ibu ni kena saja. Mari sinian, kai ulih naman kala edandai teluna. Man si 5, ipuji Tuhan nandai iya. Rahnina mari, senang-senanglah rasa aku. Bagi peman si 2 talenta ndai kencang jadi 4, ipujikan Tuhan na iya, ras ini lo mari senang-senang ras aku. Tapi si sada talenta ndai erkiteken ibu ni kena saja, merawat Tuhan nandai menbana, jenar iya mbeken iya, iukum. Mari ned ijeda. Jadi Tuhan dai ngenen, apa yang kamu lakukan dengan pemberian yang aku berikan? Ngelabu iyer tak kena hasil. Ada si garis bawah ya. Jadi tuan tupung tuan daerah labu isungkunna ngo jadi 3 bandu si 5 ndai, ngo jadi 3 bandu si 2 ndai. Tapi apa yang kamu lakukan dengan talenta yang aku berikan? Aku buat usahaku dan akhirnya sekarang mendapatkan 10. Dan aku buat usahaku dan akhirnya sekarang menjadi 4. Tapi nandai saja. Jadi endam sedina restoran. Kita pagi kerinana mempertanggungjawabkan karena pemerintah singgung mereka di bata membantah. Kesempatan sini mereka di bata kita tading idonienda 3 tahun dia dekah na di bata pagi kuncina. 3 tahun, laban cilang, ije pagi kita harus mempertanggungjawabkan karena pemerintah sini mereka na singena kelate di bata, singgit redahin. Jadi enda kata kunci ya, bakadakam bagi Presiden Jokowi sangat tang na dengan ya prodi pemenang jadi presiden dai, kayak kap nurusur si kata kena kerja. Maka kabinet nape kabinet kerja. Tujuannya adalah supaya Indonesia menjadi negara yang berdaulat, maju dan sejahtera. Masyarakatnya sejahtera. Yang harus kita lakukan adalah revolusi mental. Kita harus kerja. Supaya negara kita berdaulat, maju dan sejahtera. Jadi endam, sendalanan keles pengajaran Tuhan Yesus kita redahin. Tuhan Yesus pernah ngatakan aku redahin kap lalap, dikitakan bapak angku redahin. Jadi sedina restoran kita aron di bata. Si tandai karena si kedua kan selaku aron di bata arus git redahin alu latih. Bagi kata tema tandai. Selaku aron di bata arus git redahin alu latih. Erdahin entah pe usaha si suwe rasingena ate di bata, maka juah-juahan kita makaikan ulih dahin usaha bagi sini turikan arah invokasion ta. Ingat, bagi sini katakan ibas invokasion ta. Kala si nangko gelgel nari olana ia nangko erdahinlah ia alu mahuli gunan carikan keperluna janah gelah lid ibas ia guna nampati kala si ibas kepicetan. Bagi petangkas kende iturikan ibas ogenta. Man bangsa Israel isah kendibata karena kuga turi-turin gelah kegeluhan yang juah-juahan. Ibas ulangan walu hundai tangkas kel ituri kedibata. Maka nina olai lupakan Tuhan di batandu. Olah silahkan sada pe undang-undang nasi kubreka man bandu warienda. Jaga maka olah maganjang ukurundu. Gejapkanlah maka olah kel sempat maka kini liten silit ibas kam ia kap ndu kini baya ke silit ibas kam arkitekan kuasa ras gagah dujine igaris bawahi. Jadi persingat Tuhan nandangi bangsa Israel olah lupa man Tuhan di batandu. Adinilah ku persingeti kami na Tuhan. Adinilah ku kernepkan kamu. Kernepkan. Artinya ijendam perpadanan bangsa Israel ras di bata. Kita selaku anak-anak di bata harus ngangkai. Maka karena redahin jadi bagenda ya. Ulah karisi lumbakan saja kata redahin yang menjingkat lang.
Sebab nina pe erkitekan pasu-pasu di batang maka kita juah-juahan. Bagi Mazmur 120 aluk sangap kelkalak singgeluk si malang man Tuhan di bata. Ipan nama ulihna encari. Kai endang katakan sasenina resturang dahin sini dahikan kita pe arus dahin singen ate di bata. Jadi perayakan ta ije labo kebayakan na labo materina. Ndai ngoi katakan kita enda eme aron di bata. Jadi bali ngemuliana senina resturang. Kai pe pendahinta ekap makanina ibas Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu lakukan, lakukanlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Artinya senina resturang, kai pe pendahinta, kai pe profesinta, kerja itu adalah ibadah. Enda. Maka adingo sukat-sukatna KIP profesinta, KIP pendahinta, ibadah ta guna kemuliaan Tuhan. Jadi supir angkot kita, entah babak grab kita, entah rebinaga kita, entah dokter, guru, krinana guna kemuliaan Tuhan. Entah jadi percuma-cuma, mulia krina ia depan Tuhan. Jadilah kita orang-orang yang profesional di dalam bidang dan pekerjaan kita. Dan kerjakan pekerjaan itu dengan takut kepada Tuhan. Ngecek kata kuncina, pasu-pasu di bata pendahinta kata kuncina. Jadi pekerjaan yang kita kerjakan haruslah sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka dakam harusnya selaku anggota ngawani perpulungan lanai boleh si Tuhan dahinna buka usaha judi, entah pe rebahan pertakin arah usaha, karena kerja itu adalah ibadah. Alu bage dahin sini dahikan kita guna kemuliaan Tuhan, dahin sini dahikan kita guna kiniulinta bagi pigunin kiniulin jelma sinteram. Kita juah-juah hendatkan hasilna. Sebab adilang mbue pe erta, mbue pe kebayakan, tapi adirehna arah nipu, arah nebu-nebu, apakah dikune arah begu ganjang nari, erban pengelaris, arah rebinaga rasidebanna, endam nina dibata ku kernepken kam. Jadi labo arkitekin buena erta maka kita juah-juahan. Lang. Jadi arkitekin pasu-pasu di batang kita maka juah-juahan. Maka selaku aron di bata harus ngit erdahin. Harus kata kunci si deban harus ngit ngelai. Sebab pekerjaan kita juga adalah melalui pekerjaan kita juga adalah kita melayani. Kerja itu adalah ibadah, kerja itu adalah melayani. Si petelukan tanggung jawab tape nampati ras babai kalak si perkisat gelah jadi mejingkat. Ndai ngoi iturikan man perpulungan Tesalonika enda kai kata persingat uga cara tambah baisa dikunilit kalak perkisat. Nina babai kalak gelah jadi mejingkat, babai kalak perkisat ndai, kita lebih jadi usihan. Bagi Rasul Paulus dah kam, tangkas iturikan na maka ibas ian dahin beritakan berita si meriah, iban nakang dahin nasi deban rebahan tenda, gunan cukupkan keperluan na ibas ia ngelai, gelah panci kami jadi usihan, endam prinsipna. Jadi kita lebih jadi usihan. Si peduakan adilit kalak perkisat ajari ia ajuk ras tuduh kendahin si madahinenkan enterem nge sini naturang tabage dikunilit silalit dahin na bagi dakam nuri-nuri ia banci nge balika nge beri kena dahinna tapi di kategori perkisat lakin yang git ngalau kedahine lah yang git madina kapna isampati si aku berikan penampat ta bagi kap namakan narkesehan lang diberikan kadahin lakap narkesehan penampat
Adila yang git ngalo kedahine. Enda me ituri kenandai. Sirangi ia ola bereman. Bagepe ola perkuankan. Gelah mela yakapna. Tapi ingat, olar pengakap maka ia imbang. Nah, endam persigiti naman perpulungan Tesalonike nandai. Adila yang git enggo pisi breken serpang pulah sirangi ia ola bereman ola perkuankan gelah mela yakapna. Tapi olar pengakap maka ia imbang. Olar nambah ate manbana. Tapi mekuahlah ateta. Sebab bagenda adi enggo alu proses enda kari banci jadi mulihi ya rukur. Maka ngo sedar ia jenari ngo kayang git redahin. Jadi senina resturang terlebih hibas masa-masa pandemi COVID-19 enda. Ibas minggu peningkatan ekonomi jemaat enda. Ipagegehi kita alu kata di bata. Si ipindo di bata ibas kita nari dahikan. Dahikan. Sebab banci jadi kalau ngombiar usaha paksa enda lalah kari rugi ugang enda kari kedungena ibas minggu peningkatan ekonomi jemaat enda ipersingiti membanta. Dahikan du bagindu kudahikan baginku di bata. Kam erdahin aku masuk-masusa. Jadi ibas masa-masa pandemi COVID-19 enda pe pasu-pasu di bata tetap maler man banta. Si penting erdahin. Terem ngekalak genduari kreatif dah kam. Wow, luar biasa kuakap. Arah rubinaga online isi kita si perlu. Baka dah kam pasu-pasu di bata ngekegeluhan na. Perpagi-pagi lampas belanja ia. Apakah ikan sayur mayur maka kita ruhiman kalak-kalak si mesan. Luar biasa perjuangannya. Sini katakan ngir dahin alulati. Kalak si perkisat ndai jam 10 pelang medak. Kita radu-radui mereka di bata 24 jam. Si jadi persoalan lah seri kita makai kenca 24 jam dai. Endam. Jadi peningkatan ekonomi jemaat. Ekonomi kita pasti meningkat. Adik kini teken tapi meningkat. Endam maksudnya. Amin. Ras kita ertoto. Katandung bagikan kami Tuhan. Katandung golokan kami. Ipersingetindu kami. Ibas minggu peningkatan ekonomi jemaat enda. Itambahi hidup pemetah kami, pengangkan kami, kai harus ilakukan kami. Ipersingetidu kami mulihi maka kami anda arondu kap. Surah-surandu gelah kami dahi kedahin, sampai ke Tuhan man kami sekalak-sekalak. Pasu-pasu dagi katandu Tuhan, ngit kami redahin, mejingkat kami, jenarir kemalangan pe kami menbandu. Alu bage, pasu-pasu du maler meman kalak singalakokan sebagai rupana. Pasu-pasu dagi kami kerana Tuhan pasu-pasu katandu. Ibas Yesus Kristus, reh kami retoto menbandu. Amin. Asa bancina mari raduras kita kena tedis. Marilah siakukan kini tekenta radukan kena kalak Kristen dibes kena paksa ras ingan dibes dunia enda ninta da geras ras. Aku tek mandi bata bapa silar sibar kuasana sina palangit ras duni. Aku tek mandi Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhan ta si jadi arah kesaksi badia. Tubuh idur sing udah nari si so keliaman tergelar si Maria. Singena nami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Ni pakukun ku kayu persilang, mate, jenari kuburkan, nusur kudoni kematen. Peteluarikan go keke ibasi mate nari. Nangkih ku surga, perkundulna arah kemuhen di bata, bapa silar sibar kuasana. Jenari rehmaya pagi, ngerana kesinggeluh rasinggo mate. Aku tekman kesah si badia, janali sada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan sirasa lalap. Amin. Kundulkan. Senina resturang ibas kekelengan Tuhan, semua paksana kita ngandaskan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan. Ibas kita nahkan persembahan pengatakan bujur man di bata, si jadi palas man banta, erpalaskan Kolose 3 ayat 10 pitu. Dagen tah kai gay bahandu, subuk ibas ngerana tah ibas perbahanan, bahanlah ibas gelar Tuhan Yesus. Janah ngatakan bujur man di bata bapa, arah iya.
Tupung sindeskan persembahan ta, ras kita rendi arah kitab Nendenta nomor 450 ayat si pemena. Hendaskan kami manbandu sada bagin pemerendu persembahan kami bandu gelaya lo kendu pasu dumin gela si tadi ngibas kami aja rindu dage kami re persembahan bandu. Mari ras kita toto karena persembahan bagi pertoton syafata toto kita. O di bata Bapa kami sini surga, lar ngadi-ngadi kami ngatakan bujur membantu Tuhan. Ngendeskan kami persembahan pengatakan bujur kami sebab ngejap kami. Kam di bata kapsi nahkan pasu-pasu sir bahanca kami ngeluh juah-juahan ibas kegeluhan kami dunia enda. Alokan kam persembahan kami Tuhan. Bagepe anak-anak ndukrinana si ngendeskan persembahan enda. Pasu-pasu kegeluhan na berikan kesehatan sir tambah-tambah terlebih-lebih ibas kami dalani wari-wari kami rekitekan pandemi COVID-19 enda Tuhan. Usaha kami dahin kami berikan gagah kengasupan ibas kami dahi kenca dalanisa pasu-pasu kerina usaha ras pendahin kami gelar tambah-tambah kinilitan kami gelar tambah-tambah kape gagah kengasupan kami resembah man Tuhan nahkan penampat nandangi kalak si deban si tuhu-tuhu lit ibas kini seran geluh nape pasu-pasu gerejaan Tuhan GBKP enda mudraman kami BP Klasis BP Runggun krina serayan Tuhan pandita pertua diaken rikut pe anak-anak andu singgo dijadikan kam arondo pengurus kategorial pengurus PJJ bagi pe krina ngawani perpulungan pasu-pasu Tuhan ngasup kami rasnggit kami erdahin guna kemuliaan Tuhan terlebih hibas kami Klasis Medan Deli Tuenda sepengodak sepengole kami krinana guna ngelai Tuhan. Bapa sing bekerja surga, toto khusus kami, ijai bas biga-biga warisi lepas, kemahendu ngungadap kukam, pertua emeritus kami, Bapa Ruth Tarigan, GBK Perungun Sipang Marindal, bagi pediakan emeritus kami, Bapa Muriati Barus, apuli kerina keluarga sini tadingkan Tuhan, sehat-sehat juah-juahan kerinana, tetap kami erpengendeseman Tuhan saja, manusia ermasap-masap kap, ersibar kap baji kami ngelus keleng-kelengan. Bagi petahlit dengar kekelengan kami sirati cedai pas minggu-minggu enda, erkitekan kekelengan lit singgung ngadap kukam, kam singapuli sa Tuhan. Bagi pesedina turang kami, silit sakit di bas paksa enda, iop nama rumah sakit, entah pemulihan i rumah, itu token kami man Tuhan, labelaskan kami gelar nasada persada, Tuhan cimataksa, pasu-pasu krina Tuhan. Pasu-pasu pepalem pinakitna bagepe tertoto kami nandangi sidina turang kami si berulang tahun ibas minggu-minggu enda subuh ulang tahun ketubuhan tapi ulang tahun perjabun itotokan kami tambah umurna tambah kesehatan na tambah kejuah-juahan kubas kegeluhanna Bapa sering bekerjaan surga lar ngadi-ngadi kami tertoto karena pandemi COVID-19 enda gelah lampas bener kedungan Tuhan berita-berita sini datkan kami ngulit kemajuan-kemajuan guna vaksin karena virus corona enda. Tetaplah tambah-tambah kemajuan karena sie sehengguidatkan vaksin enda bagi petambar. Gelah kami kerinana meriah ukur berkitekan pemasu-masu Tuhan. Bagi pertoto kami Tuhan nandangi krina tim medis bagi pemimpin-pemimpin bas dunia enda gelas sepengoleh ralu keras krina masyarakat rakyat sirulo gelah krinana banci matuhi protokol-protokol singgo ibahan
gugus tugas tapi protokol-protokol kesehatan, maka kami tetap dijaga kawali Tuhan arah virus corona dan hari. Pasu-pasu Tuhan, sisangan air rawat pe, ngelah banci sehat juah-juahan megegeh kerinana. Bapa sing bekerjaan surga, kam singku hisa, pemindon pertoton sinisahkan kami bes kesempatan nenda. Reh kami kukam, alokan pertoton ras persembahan kami, reh kami arahan andu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Asa bancina mari raduras kita kena tedis, bengket kita kubas belaskan perpadanan man di bata. Turang rasenina di bata enggong ngelengkapi kita alu pemeteh ras kepentaran, gelah simpar rejeki ras kemalaman ate arah pendahinta. Erpadan kami Tuhan, makeken pemeteh ras kepentaran du ibas pendahin kami. Ngena ate di bata kalak sing geluh alu bujur, adil ras tutus ibas dahiken dahinna. Erpadan kami Tuhan, erdahin me kami alu tutus, adil ras bujur, ibas dahiken kerina pendahin kami. Di bata nuruh kita gelah geluh si sampat-sampatan, sebab rutang kap si megegeh nampati si kurang megegeh. Erpadan kami Tuhan, kupake megegeras kepentaran du, guna nampati teman kami manusia. Indesken kami mindahin kami jadi pasu-pasu mankala si deban. Mari raduras kita rende gunam pegegehi perpadanan taman di bata, ibas kita mengketi kegeluhan si tetap wari dunia dan rende kita arah kitab dan nomor 300 sinde kendayak sada rasi pempatkan. Mari ras kita ertoto bagi niajari Tuhan Yesus ertoto kita. O Bapa kami sini surga, gelar ndui pebadiamin, rahmin kini rajandu, sehlah min pratendu ibas dunia enda bagi ni surga. Berikan min man kami akan cukup ibas warisi sendah enda. Alemi min salah kami, bagi nilemi kami salah kalak kempak kami. Olamin kami babakam kubas percubaan, tapi ulangilah kami idur siilat nari. Sebab kamkap simade kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan si dekan-dekahna. Amin. Bengketilah kegeluhan du si tep-tep wari, dalan kelah kata dibata si begindu ibas wari enda. Jadilah perkakas dibata si baba kini ulin mandoni enda. Guna pegegehi kam, maka alo kelah pasu-pasu idur dibata nari. Di bata sumbul kemalaman ate, gelah sincukupi keperlundu guna dalankan si sentudu ras peratenna. Janah di bata lah redahin ibas kam arah Yesus Kristus, gelah kam ngelakukan kai singena atena. Man Kristus lah kemuliaan sekrasa lalap. Amin.
Mari sekali nari ras kita retoto. Di bata Bapa kami siringani surga, ikatakan kami bujur manbandu. Buat temani doi bas ibadah kami bas minggu sibadia enda. Nggo bacir dalan nalu mahuli. Kerinanai gejap kami Tuhan karena kuasa Ando. Pasu-pasundu kami kerini simuat bagin. Janah kai silakukan kami, hati kami jadi kemuliaan man gelar Tuhan saja. Bapa kami siringan ya surga, retoto kami, karena pertua kami, si mabai liturgis. Andaskan kami man Tuhan, pasu-pasu iya Tuhan, pasu-pasu kesehatan na, pasu-pasu kepentaran sirbas kamnari berikan duman bana. Bagai pasu-pasu jabu-jabuna, pasu-pasu pendahina, gelalu bagai Tuhan, ibas katori pak sape, pertua kami bacinahkan pelayanan na, di tengah-tengah perpulungan do. Bagai karena pendeta kami sinahkan katandu, kam Tuhan si mereka kepentaran menbana, berikan gegeh ngasupan, ibas dahikan dahin Tuhan. Bagai pasu-pasu kerina, keluarga, anak-anak si belimekan do di tengah jabu, mulia arah pendeta enda gelar Tuhan. Bagai Tuhan kami kerina si muat bagian lai, belaskan kami sada persada, Tuhan si masuk-masuk kami, berikan do gegeh tetap ngasupan ibas kami, dahikan dahin Tuhan. Terpujilah kamu Tuhan rasa lalap serasa lalap, sebab bereh kami ibas gelar anak-Ndu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.